عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب شيوخنا وذنوب جميع المؤمنين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib. Qala Ibnu Wajurrum rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi syukhina fid dharain amin. Qala fal madi mada maftuhu lahiri abada. Mana maftuhu lahiri? Kata-kata maftu minal fathah. Fahimna anna hukma fi'l al-madi inda Ibnu Wajurrum al-bina walal fathi abadan. Maftuhu lahiri abadan. Ya, taqulu daraba Aliyun, daraba fi'lun madi mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Syariba, akala, qara'a, hafiza wa hakaza kulluha mabniun 'alal fathi. Ila huna mafhum. Cuma kan masalahnya begini. Kadang fathan itu jelas seperti doroba. Kadang juga apa tidak nampak. Coba bilang dorobu idza usnida ila wawil jama'. Dorobu. Laysa kadzalik. Dorobna, dorobtu. Alba huna fil awal dhamma. Alba fis sani sukun. Dorobna, dorobta. Fahimtum? Lidzalika sayaqulu ba'da dzalika syai' hadhihi al-fatha imma zahirah ka qaulika daraba wa imma muqaddarah. Fahimtum? Mana muqaddarah? Ka'annahu mawjud. Fahimtum? Lakin mana'ahu mani'un minaz zuhur. Hukmuhu al-fathatu mawjud. Walakin mana'ahu mani'un minaz zuhur. Wa sayubayyin asy-syari Asy-Syaikh Muhyiddin ma hazihi asbab man'u zuhuri al-fathah fi fi'lil madi hina makana muqaddar. Sayati al-bayan. Ila huna mafhumatul lab. Khalas, makanya kita langsung dulu masuk ke bawah penjelasannya fi'il madi, ya. Baru kita ambil kemudian fi'il amr. Qala wa aqulu ba'da an bayyana al-musannifu anwa'al af'ali al-af'ali, ya, syara'a. Ma mana syara'a? Bada'a. Syara'a ma'nahu bada'a. Wa ahyanan yaqulu al-ulama akhadha yubayyin. Mana akhadha? Bada'a. Itu syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Man ahkami kulli naw' yani idza dakhala fi'lul madi fil kalam ma hukmuhu, idza dakhala fi'lul mudhari fil kalam ma hukmuhu, idza dakhala fi'lul amri fil kalam ma hukmuhu. Fahimtum? Faqala al-madi hukmuhu idza dakhala fil kalam mabni 'alal fathi abadan maftuhul akhiri abadan. Wa hadhihi al-fatha imma zahira wa imma muqaddarah. Mafhum? Thayyib. Fa hukmu al-fi'li al-madi madha? Al-bina'u 'alal fathi. Qala wa hadha al-fathu imma zahirun wa imma muqaddarun. Mafhum? Ammal fathu zahir. Nah, di sini nanti asy-syarih sayubayyinu lana makan, di mana saja nanti fi'il madi ketika mabni 'alal fathi, di mana saja nanti fi'il madi ketika dia muqaddar. Nah, ammal fathu zahir fa fi sahihil akhir. Mana sahihil akhir? Alladhi akhiru harfun sahih, laisa akhiru harfu illa. Fa fi sahihil akhir alladhi, jadi bukan cuma sahihul akhir, tetapi bisyarat alladhi lam yattasil bihi wawu jama'atin fi qaulika darabu wala dhamiru raf'in
wala domiru raf'in mutaharrik. Wala domiru raf'in mutaharrik. Ma misalu al-fi'lul madhi ittasala bi domiri raf'in mutaharrik. Dorobtu dengan dorobna. Dorobtu ittasala bi bil mutakallim. Dorobtu wa dorobna. Ini dorobtu, ini ta, ini na, yusamma domiru raf'in. Limadha yusamma domiru raf'in? Liannu fi mahalli raf'in huwa fa'il. Maka dikatakan domiru raf'in. Limadha summiya mutaharrik? Liannahu harakah. Mutaharrik manahu apa? Berharokat. Baik harokat ni todoma, fathah atau kasr, yang penting berharokat sama mutaharrik. Fadorobtu wa dorobna yusamma domiru raf'in lianna fi mahalli raf'in, wa mutaharrik lianna lianna fi harakah laisa sukun. Ila huna mafhum? Naam. Qala alladhi lam yattasil bihi wawu jama'atin wala domiru raf'in mutaharrikin. Khalas. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan au ya'an. Jadi wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu madza? Wawan au ya'an. Ya. Naam. Sayati nahu akrama wa qaddama wa safara, ya, kullu hadhihi al-harakatu madza? Mabni 'ala al-fathi az-zahir. Limadza? Li anna akhiru harfun sahih laisa harfu illa. Wa nahwu safarat Zainabu wa hadarat Su'adu, ya, safarat Zainabu, safarat fi'lun madi mabniyun 'ala al-fathi wa ta'u madza? Wa ta'u alamatu ta'nis. Watta'u alamatut ta'nis. Mana alamatut ta'nis? Ay alamatun ala anna fa'ilahu muannas. Nah itu. Khalas. Wa nahu radiya wa syaqiya. Wa nahu sarwa wa baziwa. Nah pertanyaannya, bukankah ini radiya, syaqiya, sarwa wa bazwa akhiru harfu illah? Enggak. Nanti itu harfu illah. Kalau misalnya waw apa? Waw tapi sebelumnya dhammah. Ya sebelumnya kasrah. Khalas, alif sebelumnya fathah. Maka itu namanya baru harfu illah. Paham? Tapi kalau di sini kan contoh rodiya, apa sebelumnya ya? Kasrah juga ya. Wasyaqiya, sarwa, idzan madza? Khalas. Nanti kita cari jawabannya ini. Ila huwa mafhum. Thayyib. Wa ammal fathul muqaddar. Ini yang susah. Wa huwa ala salasati anwa'. Li'annahu imma an yakuna muqaddaran bisababi madza? Lit ta'azzur. Imma an yakuna muqaddaran lit ta'azzur. Ma mana ta'azzur? Alis ya Allah, mafi murajaah. Ma mana ta'azzur? Al-istihala. Istihala sudah saya jelaskan di masjid ini. Iya. Ya, al-istihala. Mana al-istihala? Yastahilu an tazhara al-harakah. Wa dzalika idza kana akhiru alif. Li'annahu idza zaharat al-harakatu fawqa al-alif taghayyara al-alifu ilal ya Allah, ilal hamzah wa tufsidul ma'na. Karena bahasa Arab jangankan harokat yang berubah, jangankan huruf yang berubah, harokat sudah berubah, fasadal makna. Doroba Zaidun al-kalba, doroba Zaidan al-kalbu. Beda itu. Kalau Zaid yang pertama, Zaid yang pukul anjing. Yang kedua, anjing hantam ke Zaid. Min aina al-makna? Min al-harokat. Bahasa Arab begitu. Faham?
Hakadzal Arab, bahasa Arab sangat teliti. Berubah ada harokat, wallah subhanallah. Fasadal ma'na. Wattaba'u millatu. Urusan itu. Biar fasih. Wattaba'u biar lagu-lagu. Fasadal ma'na, dan tidak mungkin Anda toleransi kalau kau mengerti nahu. Lianna fasadal ma'na mubashara. Makanya itu Sibawahi dikisahkan dia mati stroke di jalanan. Karena itu tadi, dia tahu betul bahwa dia benar ketika berhadapan dengan Kisai. Dia langsung tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Taib. Li'annahu imma an yakuna muqaddaran ta'azzur wa hadza fi kulli ma kana akhiruhu alifan nahu da'a wa sa'a. Fahimtum? Ini alif tidak bisa dikasih harokat. Karena kapan Anda kasih harokat dan mengatakan da'a, apalagi sa'a, taghayyarul alif ilal hamzah. Fahimtum? Naam. Fakullum minhuma, bagaimana cara i'rabnya? Kalau fi'lun madi akhiru alif, qala fakullum minhuma fi'lun madin mabniun ala fathin madza? Muqaddar. Aina muqaddar? Alal alif, ay muqaddarun alal alif, di atasnya alif tersembunyi. Mana min zuhuri madza? At-ta'azzur ay al-istihala, ay yastahilu an tazharu al-harakah. Limadha mustahil? Lianna kama kunna sayufsiru al-ma. Na'am. Wa imma an yakuna al-fathu madza? Muqaddaran limadha lil munasabah, ay sababu man'i zuhuril harakah madza? Al-munasabah, harakatul munasabah. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin. Ini ittasala bihi wawu jama'atin ay fa'iluhu hum. Fa'iluhu domirul ghaib hum, dorobu, akalu, ay hum dorobu, hum akalu, nahu katabu, wasa'idu. Fakullum minhuma fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddar. Aina muqaddar? Ala akhirihi. Aina akhirul fi'li? Al-ba. Katabu. Aina akhiru al-harfi sa'id fidda. Jadi muqaddar di dal. Mana min zuhuri madza? Ishtighalul mahalli. Ma mana al-mahalli? Al-harful akhir. Mana min zuhurihi ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Biharakati madal munasabah. Semua itu ilmu yang dulu pernah kita pelajari di saat kita masih seperti umur kalian. Tatlubuhu bil ikhlas la yadi'u min rasika. La yadi'u min rasika. Ada huwa. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kelas waktu mudanya tidak ada masuk ilmu, sudah ibaratnya ka'annahu mayyit wa in kana hayyan. Fahimtum? Karena susahnya mencerna ilmu di masa tua. Syugul. Nah. Taib. Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Wa wawul jama'ah. Aina? Mana min zuhuri ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Wa wawul jama'ati ma'a kullin minhuma. Aina wawul jama'ah? Dorobu wasa'idu. Madza fa'il? Yanhu domir mabni alas sukun. Lihat apa harokatnya waw. Sukun. Bertakat izan takul mabni alas sukun. Ya, fi mahalli. Jadi jangan kira misalnya al-mabniyat ini karena dia mabni, setelah itu Anda tinggalkan. Tidak, tunggu dulu. Dia berada di posisi mana? Kalau dia menempati posisi fa'il, posisi itu bahasa Arabnya mahal. Ana ahullu mahallaka, saya berada di posisimu. Kalau dia berada di posisi fa'il, maka tetap katakan fi mahalli raf'in. Wadi. Dia berada di posisi mansub, ra'aitul lazi, berarti fi mahalli nasbin. Mafhum? Nah. Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran. Nah, itu tadi ya. Jadi limaza lam tazhar al-fathatu fi darabu? Mana min zuhurihi ay mana min zuhuril fatha madza? Ishtighalul mahalli, ishtaghala al-ba.
ishtaghala al-ba' madha madha bid-dhamma li'anna al-waw la yurid an yattasila bil ba' darabu illa idza kana qablahu dhamma. Faqala masih ana adkhul, aku darabu, tetapi syaratnya kau fathah sembunyi dan saya nampak. Fashtaghala al-ba'u madha biharaka, hadhihi al-haraka sama harakatul munasabah li'anna alladhi tunasibu dhamma ad-dhamma. Mafhumatul lab. Lidzalika qala ulama al-mashghulu la yushghal. Kaidah itu, memang al-mashghulu la yushghal, kalau toples sudah penuh isinya misalnya gula, tidak bisa kau isi lagi kecuali keluarkan itu gula dulu. Lianna mashghul. Pantum mala'ahu syai'un. Kalau orang sudah karena dia mala'ahu syai'un, mashghulu la yushghal. Mafhumatul lab. Al-mashghulu la yushghal. Ini sering diambil kaidah, sering disampaikan ke orang yang belajar bahwa al-mashghulu la yushghal. Ayya kalau mau betul-betul belajar, al-mashghulu la yushghal. Antum al-mashghulu la yushghal. Itu. Tayyib. Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran limadha qala lidaf'i karahati tawalai arba'i mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. lam yukammil asy-syekh sanubayyin wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Jadi ceritanya begini ya, madza lidaf'i karahati tawalai arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimati al-wahidah. Tayyib. Nah, wazalik aina makanuhu idza tasala fi'lul madi bimadza bidomiril mutakallim darabtu darabna darabtu wa darabna. Mafhum? Darabtu wa darabna. Ba di sini kan sukun. Aina al-fathah? Aina al-fathah? Naam. Aslu darabtu darabatu. Darabatu. Fa antum hadza saqilun fil lisan. Saqilun madza fil lisan. Karena sebenarnya al-haraka itu saqil. Al-harakatu saqil. Adamul haraka khafif. Fa antum. Jadi darabatu hadza saqil. Ya, karena nampak langsung berharokat. Yang kedua, darabatu ini dua kalimat. Dua kalimat. Daraba kalimatun wahidah wa tu kalimatun saniyah. Huwa kalimatain. Sudah dua kalimat sakil, tambah lagi semuanya berharokat. Bahwa sakilun ala sakil. Fahimtum? Nah, ada banyak alasannya. Nah, sekarang mau disukun salah satunya, maka dipilihlah al-harful al-lahir. Ba sekarang yang dijadikan sukun. Darabtu. Fahimtum? Fahina ma'u riba darabtu taqulu darabtu fi'lun madin mabni alal, jangan bila mabni alal sukun. Ingat kaidahnya maftuhul akhiri abadan. Memang ada dua di sini khilaf bainal ulama. Ya, tetapi ar-raji taqulu mabniun alal fathi al-muqaddar. Mana amin zuhuri sanubayin. Mana amin zuhuri istighalul mahalli istighalul mahalli bukan. Mana amin zuhurihi tawalai arba'u kalimatin arba'u mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Sanubayin. Nah, ini i'rab yang paling benar dan paling dakik. Fahimtum? Hunaka i'rabu lil mubtadi'in. I'rab lil mubtadi'in. Taqulu darabtu fi'lun madi mabni ala sukun bittisalihi bi ta'il fa'il. Sudah. Ini sekali. Darabna fi'lun madi mabni ala sukun ittisali binuni al-fa'il. Khalas. Fahimtum? Wa hadha laysa biqawi. Al-qawi huwa taqul darabtu fi'lun madi mabni ala al-fathi kama qala Ibnu Ajurrum fal madi
maftuhul akhiri abadan sampai hari kiamat. Abadan. Cuma fathahnya ini ada yang zahir, ada yang muqaddar. Salah satunya di sini muqaddar. Idzan nukarrir. Darabtu fi'lun madi mabni 'alal fathi al muqaddar. Nah, pertanyaan limaza muqaddar? Limaza muqaddar? Wal aslu anna al harakata tazhar. Qala muqaddar mana min zuhurihi madza karohatu. Mana karohatu? Man alladhi yakrahu al-arab. Al-arab yafirruna minas siqal fi lisanihim. Itu. Al-arab yafirruna minas siqali fi lisanihim. Maka nanti kalau belajar balago, salah satu syarat dikatakan kalimat itu pasti laisa saqilun fil lisan. Fahimtum? Seperti malakum takakatum alayya katakakuikum zi jinnatin ifra'u anni. Itu qala laysa fasilun sa'ab fil lisan yuhibbuna khafif. Fahimtum? Nah, qala mana min zuhurihi karohatu ay karohatul arab. Man ladzi yakrahul arab tawalai. Mana tawalai? Berurut-urutan. Wala yuwali. Tawalai. Ini dulu, baru ini dulu, baru selanjutnya dan seterusnya. Ini mana tawalai. Karohatu tawalai madza? Arba'u hurufin mutaharrikatin, semuanya berharokat. Di mana tempatnya orang Arab benci ini karohatu tawalai arba'i mutaharrikatin fima huwa fima ma huna mana syai' ay fi syai'in fi syai'in aw fi jumlah aw fi tarkib. Hadza tarkib fima huwa fi syai'in, hadza syai' huwa kal kalimatil wahidah. Jadi dia sebenarnya kalimataini, tapi ini kalimataini kal kalimatil wahidah. Ma mana hadzal kalam? Jadi ada juga anwa'ut tarkib itu mislu fi'lun wa fa'il. Ya. Fi'lun wa fa'il. Murakkab toh kalimataini. Fi'lun wa fa'il. Tapi itu fi'lun wa fa'il walaupun sebenarnya dia kalimataini, tapi kalau mau lagi ditelusuri huwa kal kalimatil wahidah. Kenapa bisa? Karena hubungan antara fi'il dengan fa'il itu tidak bisa dipisahkan. Kama kunna idza dakhala al-fi'lu fil kalam labudda an yakuna lahu fa'il. Tidak ada fa'il saya keluar lagi akhruj. Adahul labudda fi fa'il. Wa huwa ma'al fa'il kasyai'il wahid. Hadza mafhumatun la. Huwa mulazimun lil fa'il. Jadi ini contoh tarkib kalimataini walakin kal kalimatil wahidah. Fahimtum? Maka bilang darabtu fi'lum madi mabni alal fathi. Jangan bilang sukun. Kalau di Al-Azhar bahasa Arab dan lulus itu bilang mabni alal sukun. Lian hadza yarabul mubtadi'in jiddan yaquluna hakadha. Antum fi qismi al-lughatil arabiyyah la budda an turib al hadza al-i'rab. Tayyib. Nukarrir mabni ala fathi al muqaddar mana min zuhurihi karohatu ay al arab tawalai arba'i mutaharrikatin. Di mana ada benci al arab? Fi ma huna mana syai'in ay fi syai'in ma mana syai' mal muradu bi hadza syai' al jumlah murakkab ay fi murakkabin hadzal murakkab kal kalimatil wahidah. Fahimtum? Berarti kalau begitu al-arab tidak la yakra idza kana fi murakkabin laysa kal kalimatil wahidah. Mislu madza? Al-fi'lu wal maf'ul. Al-fi'lu wal fa'il wal maf'ul. Al-fi'lu wal maf'ul. Makanya bilang dorobana. Ada sekali. Doroba. Nah, kenapa kamu ada pilih kasih nih? Dorobana. Murakkab juga.
Kenapa tidak mau kasih sukun apa? Ba'nya. Alaysa kadzalik? Anda tadi bilang Arab, saya tidak mau arba mutaharrikatin. Maka dikasih keringanan, dikasih dorobna. Alaysa kadzalik? Sekarang Sekarang saya bilang dorobana. Bilang dorobana atau dorobna? Dorobana kita yang dipukul. Anna maf'ulun bihi, fa'ilu dhamiru mustatir, takdiruhu huwa dorobana. Kalau bilang dorobna, berarti kau yang menghantam orang. Fahimtum? Fahunaka farqum ba'id. Mafhum? Dorobana wa dorobna. Kalau dorobana annafa maf'ulun bihi. Nah, kenapa di sini mutaharrik tawalai arba'u mutaharrikatin boleh, dan di sana di dorobna atau dorobtu arba'u mutaharrikatin tidak boleh. Apa alasannya? Karena kebutuhan fi'il dengan maf'ulun bihi laisa bilazim. Yajuzu lakan taqul akaltu. Asluhu akaltu at-ta'ama. Limadza lam tazkur at-ta'ama? La urid. Akaltu. Wa ahziful maf'ul. Limadza tadrus fil balagha? Limadza huzifal maf'ul? Li agrad. Fahimtum? Itu pentingnya juga nikmatnya kalau belajar nanti balago. Balago itu sudah psikologinya bahasa. Bahasa. Kapan kita harus berbicara keras, kapan kita itu balago itu. Nah, limaza tahzibul maf'ul? Asalnya contoh, doroba Muhammadun al-kalba. Doroba Muhammadun al-kalba. Yang punya anjing ini orang kaya, keras orangnya. Kalau Enggak. Contoh yang lain. Akala Muhammadun sariko Muhammadun al-manja. Manja. Dan ini contoh manjanya Pak Ali. Antum, kalau saya bilang sariko Muhammadun al-manja, mungkin contoh Muhammad dihantam. Antum, fa ahziful maf'ul. Antum, ligorodim minal aghrad. Antum, fal fi'lu yahtaju ila al-maf'ul liyukammil al-ma'na walakin laysa bilazim. Lidzalika idza dakhalna fi ahkam al-maf'ulu bihi sayati hunaka bayan yajuzu an tahziful maf'ul. Fahimtum? Wa kasir jiddan fil Quran. Kasir jiddan fil Quran. Contoh la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Tashkurun hadza fi'lun muta'addi yahtaju ila maf'ulin bihi hazafahu Allah subhanahu wa ta'ala. Asluhu la'allakum tashkuruna ni'matallahi. Hazafal maf'ul. Fahimtum? Fal fi'lu ma'al maf'uli bihi laysa bilazim. Fahuwa laysa kal kalimatil wahida. Bihilafi al fi'il wal fal fa'il. Fahuwa kal kalimatil wahida. Maka al-Arab la yakra. Saya marahnya itu di kal kalimatil wahida saja. Adapun yang bukan kal kalimatil wahida la ana la akro. Silakan bilang dorobana. Ilahuna mafhum. Kadzalika idza kana kalimatun wahida lidzalika taqul syajaratun. Laysa kadzalik. Syajaratun arba'u mutaharrikat lakin huwa kalimatun wahida. Ilahuna mafhum. Thayyib, darabtu wa darabna fi'lun madi mabni 'ala al-fathi al-muqaddar mana min zuhurihi karohatul arab tawallai arba'i mutaharrikatin. Di mana fima nanti kalian belajar bahwa ma itu lahu ma'anin. Ahyana ma ma'na ismil mausul, ahyana ma ma'na syai' al-murad nama syai' aw allazi ay fima ay fi syai'in aw fil ladzi hadza syai' kal kalimatil wahidah. Saya kira jelas ya? Baik. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin kata'il fa'il wa nunin niswa nahwu katabtu wa katabta wa katabti wa katabna fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun ala fathin. Hadhil fathi madha muqaddar ala akhiril fi'li wa huwa al-ba fi katabtu masalan.
Mana min zuhurihi ishtighalul mahalli mada? Ishtighalul mahalli mada? Ini sempurnanya, ini bisa mengatakan demikian. Jadi mana min zuhuri ishtighalu mada? Al mahalli. Aina al mahalli? Al ba kunna al mahalli ma'nahu al harful akhir. Aina al harful akhir fi kataba? Al ba. Jadi ishtaghala al mahalli ay al harful akhir bimada? Bisukun. Hadha sukun hal huwa aslun aw arid? Ma mana arid? Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Arid, namanya arid. Arid pakai arid. Mad arid disukun kan? Arid. Khalas? Hadha sukun aridun. Maman aridun ay laysa asli. Tidak seperti itu ketika dilahirkan ini banda. Dia arid. Namanya arid ya'ti wa yadhhab. Fahimtum? Lisukun mada? Al-arid. Ya. Karena asalnya katabah. 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 Kalau bilang katabah karuhal arab. Faqala la budda laka bisukun. Fahadha sukun arid laysa aslun. Laysa aslun. Fasummiya sukun ala al-arid. Nah, limaza jaa hadha sukun al-arid? Limaza? Qala lidaf'i karohati tawalai arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Fima huwa ay fil ladzi huwa kal kalimatil wahidah. Ila huna wadi. Watta katabtu wanna awinna aw nun fa'il. Fa'il. Mabni ala dhammi fi katabtu awil fathi awil kasri awil sukun fi mahalli raf'in. Mafhumatul? Jelas ya? Ya, jadi saya kira kalau tak paham ini semua i'rabna fi'il madi, tidak. Semua fi'il madi dalam Al-Qur'an 1000 mubasyarah. 1000 Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum kafaru fi'lum madi mabni 'alal fathi al muqaddar mana min zuhurihi istighalul mahalli bi harakatil munasabah wal wawu fa'il. Fahimtum? Dari mana tahu ini? Belajar dulu nahwu, tamati dulu nahwu. Berarti yang salah adalah seperti itu, itulah yang dikelangkan di Facebook. Beli Al-Qur'an apa? I'rabul Quran. Kullu hadza kalam dajjal. Ini semua orang mau cari uang dengan gampang. Tidak mau keluar keringat. Cari uang. Yuriduna fulus. Tijarah. Tijarah murakkab. Anda itu baru artis itu yang bicara itu. Mau paham Al-Quran. Ini katanya Pak i'rabul Al-Quran. Paling lengkap. Terinci. Jangan murakkab. Tidak begitu kalau kau mau i'rab Al-Quran, tamati dulu jurumiyah, tamati dulu kontur nada, tamati dulu. Tidak butuh buku-buku itu, langsung kembali ke buku abad 1. Lebih lama. Hadza huwa at-tariq as-sahih. Tidak ada tamati jurumiyah. Mau baca i'rab. Lidah terjemahkan itu lidah ikarohati untuk menghalang kemarahan orang-orang Arab. Ini coba ya. Itu dan semua begitulah buku-buku sekarang dipamerkan itu. Tayyib. Fala tashtar hadhil kalam. Kullu hadha kalam fadhi. Kadzalika tarjam hadhi. Kullu kalam fadhi hadha. Ini yang kasih lahir orang ISIS apa semua. Karena ingat talafz ma'nan. Itu terjemah tidak mewakili itu makna. Jadi kalau memang paham Al-Quran, baca nahwu. Tidak ada cara lain. Tidak bisa kau belajar nahwu. Jangan mikir. Pendengarmu saja, makmum saja, mustami faqat. Antum, hadza mafhum. Baik. Allah intahayna fi'lul madi. Allah nantakila fi'lul al-amr. Mungkin nasal ibnu Jurum. Wa ibnu Jurum. Limaza tuqaddimul amra wal maf'ul an yataqaddam fi'lun mudhari. Fal jawabu anhu
min adatil ulama an yabda bis sahal. Nabda bis sahal wa trukus sa'b. Itu sila aturan cara mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Kerjakan dulu yang mudah, setelah itu sudah ambil napas yang kuat untuk selesaikan yang susah ini. Ahyanan hakadha. Fahimtum? Faqaddam al-amr. Faqala wal amru madza? Matan dulu, wal amru majzumun abada. Wal amru majzumun abada. Ma mana majzum? Ma mana majzum? Anwa'ul bina. Anwa'ul bina, ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazm. Dari sini kita bisa tangkap, oh berarti fi'lu amr inda bin majrum laisa mabni walakinnahu mu'rab. Walakinna madzamu mu'rab. Mafhum? Wa huwa kadzalika indahum. Jadi al-amru indahum mu'rab. Jadi ceritanya begini, singkat. Al-fi'lu indal kufiyyin kismani faqat. Al-fi'lu indahum kismani faqat. Madin wa mudhari'. Madin wa mudhari'. Amma al-amru indahum, al-amru indahum huwa min al-fi'l mudhari'. Asluhu min al-fi'l mudhari'. Laisa mustaqil. Ukarrir, al-fi'lu indal kufiyyin madza? Kismani faqat. Al-madi wal mudhari'. Ammal amru indahum fahuwa min fi'lil mudhari'. Ilahu nawadi. Hadza indal kufiyin. Wa tabi'ahu Ibnu Ajurrum. Wa tabi'ahu indahu madza Ibnu Ajurrum. Sedikit lagi ya. Ya. Fa'idrib indahum ay indal kufiyin asluhu litadrib. Litadrib. Ishrab indahum asluhu litashrab. Khalas? Nam indahum asluhu litanam. Ilahu nawadi. Taib nahus litadrib. Jadi idrib indahum maza litadrib. Hazal lam kama sayati bayanu ismu lamul amri. Mada lamul al-amri. Jadi bisa saja fi'il mudhari itu bukan diubah. Saya ingin mau jadikan dia kata perintah, bisa dengan masukkan lamul amri. Fahimtum? Ada wadi? Lamul amri. Wa hadzal lam yajzimu al-mudhari'. Yajzimu al-mudhari'. Ya. Fatakulu litadrib. Fatadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Hadza mafhum? Bilamil amri. Ya. Litadrib. Jadi asluhu idrib asluhu litadrib. Summa hazafal lam. Jadi asalnya idrib litadrib. Ingat ya aturannya, permainannya. Pertama, idrib idrib asalnya litadrib. Summa hazafal lam. Hazaf al-arab hazafal al-lam. Limadha hazafal lam? Qala li kasratil isti'mal. Ahyanan indahu fi lughatihim, ya, kalau kalimat ini sering digunakan, ahyanan yazifuhu. Ahyanan maza ya yazifuhu. Kayain nida. Taqra katsiran fil Qur'an, Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Rabbi irji'uni la'alli a'malu Rabb asluhu ya Rabbi. Ya Rabbi. Hazafa al-ya. Limaza likasratil istimal. Indam lugatum hakadha. Fahimtum? Kan ada tonji di bahasa kita. Coba kau ke Jakarta. Kau sama apa namamu? Ada siapa? Adam. Nanti kenapa kau Ad? Dia singkat juga nama kan. Izan yahzifu ba'dul kalimat. Fahimtum? Lisuhulah. Izan hazafa maza? Al-lam lamul amri. Limadha hazafa lamil amri? Likasratil istimal. Fasara alan maza? Fasara maza? Tadrib. Sekarang jadi tadrib.
Ila huna mafhum? Tayyib, iza kana tadrib, kalau sudah menjadi tadrib, fa fi muskilah. Mahazil iskal ishtabaha al-an tadrib bi fi'lil mudhari al-mawquf. Ma mana fi'il mudhari al-mawquf? Indana qaidah al-arab la taqifu ala mutaharrik. Ma mana la taqifu ala mutaharrik? Orang Arab kalau berhenti pada satu kalimat itu tidak boleh berhenti dalam berharokat, tetapi harus sukun atau mauquf bahasa lainnya. Makanya kita baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Limadza li'anna al-arab la yaqifu wala mutaharrik walakin yaqifu wala sukun. Antum? Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Antum? Al-hadza laysa arab, hadza arab bahlul hadza. Alhamdulillah alamin lianna al-arab la yakif wala sukun. Khalas? Berarti fi'il mudhari juga kalau saya berhenti saya bilang ya'kul, yajuz. Limadza akhi madzum la laysa madzum, hadza ana waqaftu ya'kul. Yashrab. Antum? Makanya katanya kalau mau baca kitab, pertama baca kitab supaya selamat, jangan baca harokat terakhir. Ja'a Zaid, ja'a Zaid, ra'aitu Zaid. Limadza wa aina harokat? Ana akif. Al-arab la yakif wala mutaharrik. Pasti kau selamat sudah. Pasti baca kitabmu. Mafhum? Idzan idza qulta tadrib yashtabihu bi fi'lil mudhari al mawquf. Alaysa kadzalik? Fahazafa ta. Fahazafa at-ta'ul khitab. Limadza tahzibu at-ta'ul khitab? Qala ana ahzibuhu li alla yashtabihu hadha fi'lul amr, li alla yashtabihu hadha al-fi'lu bi fi'lil mudhari al mawquf. Fahazibu ta. Fasara madza? Drib. Muskil aidan. Lianna al-arab la yabda'u bisukun, la budda an yabda bil mutahabbit bil harakah. Fahimtum? La budda madza an ya'ti bil harakah. Faqala idrib. Faja'a bi hamzatil wasl. Limadza? Mana hamzatul wasl? Jadi al-hamzatul an huwa allazi yahmilu hadhihi al-harakah. Yahmilu hadhihi al-harakah likai tastati an tuntika as-sukuna ba'dahu. Fataqul idrib. Fahimtum? Fa kullu fi'li amrin indahum ay indal kufiyin murakkab. Murakkab, berproses dari li tadrib menjadi tadrib, dari tadrib menjadi idrib. Fahimtum? Maka idrib, apa irobnya idrib? Majzum. Majzum. Bima majzum bimaza? Bilamil amri mahzuf. Liza qala Ibnu Ajurrum wal amru majzumun abadan. Toh? Macam ni. Lianna tabi'ahu man al-kufiyin fi hadzal majal. Hadza huwa ar-ra'yul kufiyin. Maka makulnya tidak mungkin akur itu antara kufi wal bas. Mustahil. Ya. Ada istilah barunya kufi ya. Pasti bilang bas jangko, cari tongkol yang lain. Kok jangko. Kita harus jaga gengsi. Itu mereka bertengkar, kita yang capek paham maksudnya. Toib. Ilahuna mafhum. Hadza inda al-kufiyin. Wa amma indal basriin la. Indal basriin ya qalu idrib mabniyun. Jadi bukan idrib, fi'lu amrin hukmu al-bina. Hukmu al-bina. Tetapi mabni ala maza? Karena anwa'ul bina arba'ah. Idza kanat al-kalimatu mabniyah imma an takuna mabniyatun
bisukun wa huwa al-aslu fil bina'i as-sukun. Antum? Maka ketika sebenarnya kalau mau detail, ketika kalimat itu mabni dan bukan sukun, misalnya mabni alal fathi, ala dhammi, al kasri, mesti ditanya, limaza anta mabni ala dhammi? Limaza anta mabni alal fathi? Limaza anta mabni alal kasri? Wa asluka idza kunta mabniyan takuna mabni ala sukun. Ila huna hum. Qala wal amru mabni ala maza? Qala mabni maza? Mabni ala sukun wal al fathi aw ala maza aw ala al hasbi? Qala mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Agak panjang sedikit, tetapi detail. Ya. Jadi mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Wa sayati al kalam. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Khalas? Jadi tidak langsung bila mabni ala sukun, karena tidak semana fi'il amar apa? Mabni ala sukun. Idrib. Contoh lain, ud'u ila sabili rabbika. Ud'u. Ini ada dhamma. Mana pala? Dia mabni ala hasbi harfi illa. Khalas, ada sekadalik. Uskunu, aslu uskununa. Uskunu. Mabni ala hasbian an-nun. Fahimtum? Faqala yang paling detail adalah al-amru madzumun. Madzumun ala maza qala? Al-amru mabni ala maza qala? Mabniun ala ma yudzamu bihi mudhari'uhu. Ma mana hazal kalam? Jadi untuk paham ini, Anda katanya harus pindah ke ketika fi'il mudhari' majzum. Wa sayati al-kalam anhu. Jawazimul mudhari'. Artinya, apabila fi'lun mudhari' ini majzumun bis sukun, berarti fi'lu amrnya juga mabni alas sukun. Kapan fi'lun mudhari' majzum bis sukun? Walil jazmi, ini pembahasan sebelumnya nih. Walil jazmi alamatani, as-sukun wal hasfu. As-sukun wal hasfu. Kapan fi'lun mudhari' majzum bis sukun? Idza kana akhiruhu harfun sahih. Kazalik. Kapan fi'lun mudhari' majzumun bimaza? Bil hasbi idza kana akhiruhu harfu illa. Contoh da'a yad'u akhirnya apa? Waw harfu illa. Maka dia majzum bi hasbi harfi illa. Fahimtum? Yang kedua majzumun bil hasbi fil af'alil khamsah. Ya. Ya'kuluna, ya'kulani, ta'kulani. Adkhil alaihi madza? Lam ya'kula, lam ta'kula. Ya, jadi majzumun idza kana akhiru harfun sahih. Majzumun bis sukun idza kana akhiru harfun sahih. Majzumun bil hasbi fi mawdi'aini idza kana akhiruhu harfu illa wa idza kana akhiruhu madza? Wa idza kana min af'alil al-khamsah. Begitupun fi'lu amrnya. Artinya fi'lu amr, lihat kalau mudhari'nya akhiru harfun sahih, berarti dia mabni ala sukun. Contoh doroba, yadribu. Ba ini harfun illa harfun sahih. Berarti Anda bilang lam tadrib, berarti bilang juga idrib, mabni ala sukun. Fahimtum? Fi'lun mudhari' yang akhirnya harfu illa. Da'a yad'u. Berarti dia majzumun bi maza? Majzumun bi hasbi harfi illa. Lam yad'u. Berarti fi'lu amrnya pun demikian. Bilang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ila akhir ayat. Mafhum? Wa idza kana min af'alil khamsah majzumun bi maza? Bin nun. Lan tanalu albirra, asluhu tanaluna hadza af'al khamsah. Fahimtum? Ada khil alaihi apa nah? Lam, ya. Lam tanalu. Ya tadi bukan lam, contoh ini yang pakai lam tanalu. Berarti dia majzum bi hasbian nun. Berarti fi'il amrnya pun demikian. Bilang apa? Nalu. Ilahuna mafhum. Ya'kuluna, kulu bihasbin nun.
Saya kira jelas ya. Taib nakra kalam Syekh. Salam insyaallah. Qala fa in wa hukmu fi'lul amri wa hukmu fi'lil amri al-bina'u ala madza? Al-halil bina wala sukun qala la. Al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Wa hadha ra'yu Sibawayhi. Ya. Ra'sul Basriyin, Imamul Basriyin. Ya. Khalas ra'yuhu. Wa huwa al-aqwa huwa al-qawi. Paling benar. Qala wa hukmu fi'lil amri al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dan sebenarnya yang paling menambah juga perbedaan di dalam tafsir itu karena perbedaan nahwu. Perbedaan nahwu ini dibawa ketika mengirab Al-Quran. Itu yang kasih bertengkar ulama di dalam. Faham? Dan ini kasih panjang-panjang ibuku. Baik. Qala al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fa in kana mudhari'uhu sahih al-akhir wa yujzamu bis sukun. Madza? Kana al-amru mabniyan alas sukun. Saya kira jelas toh? Aywa. Wa hadza di mana ini? Wa hadza sukun. Nah, cuma saya di sini apa namanya? Nah, lebarkan lagi. Kasih detail lagi. Qala wa hadza sukunu imma zahir wa imma muqaddar. Ya. Fasukunu zahir lahu maudi'ani. Ahaduhuma an yakuna sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un. Wasani, aina sani? Muqaddar. Jadi kadang juga sukun mabni ala sukun tapi sukunnya muqaddar. Kapan itu? Ini tasala bihi nunun niswah. Ya. Nahu idrib waktub. Ini contohnya yang sukunnya zahir. Wa kadzalika idribna waktubna. Ini contohnya sukunnya muqaddar dan nanti ada i'rabnya khusus ma'al isnad ila nunin niswah. Faham? Oh salaka. Belum dijelaskan apa sukun muqaddar. Ini masih sukun zahir. Jadi sukun zahir lahu maudi'ani. Yang pertama akhiru sahihul akhir, yang kedua ittasala bihi madza? Nunun niswa. Ya. Jadi apa i'rabnya idribna? Kalau idrib kan jelas. Idribna fi'lu amrin mabni alas sukun. Wan nunun niswa fa'il. Wa amma sukunul muqaddar falahu mawdi'un wahid wa huwa madza? An tattasila bihi nunut taukid khafifatan aw sakilatan. Nahu idriban. Fa idriban taqulu idriban fi'lun mudhari'un mabni ala sukuni al muqaddar, karena ba'nya tidak sukun fathah. Maka taqul idriban fi'lu amrin mabni ala sukun al muqaddar. Mana min zuhuri madza? Bukan mana min zuhuri, bilang idriban fi'lu amrin mabni ala sukun al muqaddar liittisalihi binunit taukid. Jadi mabni ala ala sukun al muqaddar. Jadi jangan bilang mabni ala al-fathi, tapi mabni ala sukun al muqaddar liittisalihi binunit at-taukid. Lihat nunnya sakila atau khafifah karena tidak berharokat. Idriban nunnya sukun, maka namanya nunut taukid al khafifah. Lianna sukun khafif ay adamul al-harakatu sakil. Al-harakatu sakil, adamul haraka wa huwa sukun khafif. Maka kalau nunnya sukun maka sama nunut taukid al khafif. Fahim tumatulab? Aywa. Nahu idriban waktuban wa nahu idribanna waktubanna fa idribanna fi'lu amrin mabniun ala sukun al muqaddar liittisalihi binunit taukid al as-sakila. Limadza sakila? Lianna nunnya bil harakat wal harakatu sakil. Mafhum? Aywa. Intahaina min binaya las sukun. Allah nintaqala ila madza? As-sukun madza? Mabni ala al-has. Ya. Qala wa in kana mudhari'uhu mu'tallal akhiri ay akhiru harfu illah
ya akhiru harfu illah fahuwa yujzam bimadza bihasbi harfil illah, ya fal amru minhum yubna ala hasbi harfil illah nahu ud'u waqdi was'a wa in kana mudarihu min al af'alil khamsa fahuwa yujzamu bimadza af'al khamsa madzum bihasbi an-nun fal amru minhu yubna ala hasbi an-nun nahu uktuba waktubu waktubi. Intahina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, la tagibu. Nanti dihapus yang cerita-cerita. Ya, la tagibu. Sekarang ini kita sudah masuk di intinya nahu. Kullu ma sabaqa muqaddimah faqat. Muqaddimah. Semua minal awal itu muqaddimah. Masuk babul af'al ini intinya nahu. Ini intinya nahu. Tidak mungkin kau mengerti dari kaset, mustahil ya tulab. Tidak ada ceritanya ada orang menjadi ulama dari YouTube. Tidak ada cerita. Itu kalam kazi. Tidak ada cerita ada orang ulama jadi dari YouTube. Ada ulama dari YouTube. Satu kaset didengarkan baik-baik, ya. Kaset kedua sudah mulai sedikit lupa. Kaset ketiga tidur dana, bangun itu sudah nyanyian memang terputar. Ada kullu kalam kazi. Al ilmu tahta aqdami syuyukh dalazal al-hadith. Itu. Ulangi, tidak ada ulama jari dari YouTube. Kalau ulama jadi untuk banyak sekali sekarang ulama, ya, karena semua ilmu ini ilmu tulab semua yang ada kuliah ini ada semua di YouTube ini. Syarahnya apa buka apa ini? Sahih Muslim banyak sekali. Semua mulai dari syiahnya di Iran yang hebat-hebat, dari Irak, dari Mesir, ada semua dari Indonesia mungkin ada tuh. Itu. Tapi ada orang ulama dari apa jadi mengerti maksudnya Imam Nawawi di Sahih Muslim dari itu hari ini ada mustahil. Itu ada buat narju minkum kalau memang mau belajar dari sekarang jangan pernah gaib, ya. Di sini intinya, ya, di sini intinya dari babul afal ila al mahfudatu salasatu. Mahfudatu salasatu. Ya, saya dulu ingat betul ketika saya belajar ini buku, ya, semuanya orang murtad dari Indonesia, murtad semua. Ya, cuma saya sama orang Jawa, ada satu orang Jawa itu alhamdulillah, cuma saya sama dia saja. Teman-teman saya itu murtad semua, ya, murtad yang saya timarkan, murtad dan tidak jadi orang. Kenapa untuk mengulangi yang kedua kalinya susah? Barangnya kau menaik gunung yang kedua kalinya berat. Kalaisa laka illa as-sabr hatta nihayah. Betul. Aku tahu betul. Besok hari Jumat.